kayo, defense ha. Para maganda ha. Depensahan na, depensahan. Huli ka! Sayang! JP for three! Wala! Sabi ka! Kay Sir Paul, oy! Fake! Oy! Yan, depensahan. Sir Trio! Sir Jules dapat yun, di ba? 2-0. Change ka ng sapatos, ha? Uy! Sir Jong! Anong gagawin mo, Sir Jong? Sergio! Power move! Dali kayo! Kanya ulit! Kanya ulit, oh! Wala! Nandun si Rex! Rex, anong gagawin mo? Foul! 2 free throws para kay Rex. Grabe naman si Rex. Parang T-Rex. Shoot mo, isa. Wala. Kanya ulit, oh. Ayan na. Good. Lapas. Kay Boss JP, hindi. Uy. Tira mo. Wala. Kay Pau Pau. Ay! Using the point to create the space. All two. Huli ka. Inside. Lace, wala. Kapigan. Sergio, ganda kalaw. Sayang. Sir Jules, hindi. Kay Pau Pau, nagmamadali si Pau Pau. Nagmamadali. Yes, sir. 4-2. Galing, ha? Depensa. Open. Lista mo na. Wala. Rebound. Kanya ulit, oh. Ang sipag kumalon. And one! Grabe naman yun. May second jump. All four. Epekto ng bagong shoes. Uy! Ang baba. Pastoral. Lapas kay Sir Paul. Natapik ni Jules. Kay Gio. Lace! Back-to-back score para kay Gio. 6-4. Lamang ang depensa ng dalawa. Pau. Nice game. Oy! Bernard! Personal wala! Rex! The Poison Man! 8-4. Dali kayo. Pastoral, uy! Quick shoulder fake. Uy! Galing na mag-pass to Sir Paul. Faking! No good. Uy! Foul! Baseline. Side ball. 8-4. Sergio, oy! Jog! Wala! Jules, correct. Para Rex. Sure mo. Wala. Kay Jules, foul. Basket! Nautakan kayo. Dapat pala hindi ka tumatalon eh. 10-4. Shoot mo para 3-point play. Dali kayo. 11-4. Alaga. Oy, turnover. Bawi. Foul. Jog. Lace. Kanila ulit. At sipan. Kanya ulit. Tapikan. Shoot mo. Tapikan. Ang haba ni Sir Paul. Ay!
bola. Turnover again. 11-4. Correct, change court. Change court. Change court. 4-11. Lamang ang depensa. Yan, kila Sir Polo bola. Sir Paul, anong gagawin mo? Inside, Palomar, wala. Kay Sir Jong, oy! Save ball. Dio! Yes, sir! Dali kayo. Good! Rex, wala. Sayang. 34. Oy! Oy! Wala. Yun, oh. 15-4. 11 lamang. Grabe, tinapakan. 15-6. Oy! Dali kayo. Dio, power mo! Good! Ang lakas! 17-6. Blocking foul, same ball. 17-6, 11 lamang. Habol, habol. Palomar. Double dribble. Lifting. Jok, ano gagawin mo? Uy. Rex. Wala. Kay Rex ulit. Tali kayo. 19-6. Highlights kayo sa akin Kalapatigs ngayon. Highlights kayo ngayon. 3 points. Last 2 minutes. Oy! Huli. Palomar. Oy. B2B. Wala. Other side ball. Last 1 minute and 50 seconds. Sergio, tumira, wala. Oh, wow. 3 point. Tumigil, uy. 9-19. 10 pa rin ang labak. Oy, crossover. Oy! Other side ball. Last 1 minute and 15 seconds. Abol, abol. Pwede pa yan. 3 point mo. Wala talaga. Kay Pau Pau, sipag. Oy, umikat. Wow! Grabe, ha? Hindi ko alam kung kaliwa o kanan, eh. Parang Oy! Wala. Last 40 seconds. 19-11. Nagtagan nyo pa. Nice game, Kirby. On the right side. Stepping on the line. Ayun, oh, ato. Uy, ulit. Labangan. 3 points. Shoot mo. Kay Rex ulit. Ang sipag ni Rex. Last 5 seconds.